मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत पहला तसनीकियों उसका पहला बाब पहली आयत से 5वीं और 8वीं से 10वीं आयत तक। तुम बुतों से खुदा की तरफ रुजू हुए और तुम उसके बेटे के आने के मुंतज़िर हुए जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। पलूस और सलूस और तीमुथियुस की जानब से तसनीकियों की उस कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और सलामती तुम्हें हासिल होती रहे। तुम सब की बाबत हम हर वक्त खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान का अमल और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद का सब्र बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। ए भाइयों, ए खुदा के प्यारो, हम जानते हैं कि तुम बरगज़ीदा हो, क्योंकि हमारी अंजील तुम्हारे पास न फकत लफ्ज़ी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूह कुद्दस और पूरे इत्मीनान के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे दरमियान तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे, क्योंकि तुम से खुदा के कलाम की शोहरत फकत मकदूनिया और इकाया ही में नहीं हुई बल्कि हर जगह तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है मशहूर हो गया है, यहाँ तक कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इस वास्ते कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि हमने तुम में कैसा दखल पाया और तुम क्यों कर बुतों से खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत करो और आसमान पर से उसके बेटे के आने के मुंतज़िर रहो, जैसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया है, यानी यीशु के जो हमें आने वाले गज़ब से छुड़ाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 149 पहली आयत से 6ठी और 9वीं आयत तक। हालेलुया। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, मुकद्दसों की जमायत में उसकी हम्द गूंज उठे। इस्राएल अपने खालिक से शादमान हो, फरजंदान सयोन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। ये रक्स के साथ उसकी हम्द करें, खंजरियों और बरबत के साथ उसकी मदासराई करें, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है और गरीबों को फतह मंदी से आरास्ता करता है। मुकद्दसीन जलाल में खुश हूँ, वो अपने पलंगों पर खुशी से ललकारें।
خدا کی ستائش ان کے گلے میں ہو۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی اس کا 23 باب 13 آیت سے 22 آیت تک۔ تم اندھے رہنماؤں پر افسوس، لیکن تم پر افسوس اے فقی اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں اور ریاکاروں، جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو۔ تم اس لیے زیادہ سزا پاؤ گے۔ تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں اور ریاکاروں، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ تم پر افسوس اے اندھے رہنماؤ، جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر ہیکل کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے نادانوں اور اندھوں، کون سا بڑا ہے، سونا یا ہیکل جو سونے کو پاک کرتی ہے؟ پھر اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر نذر کی جو اس پر چڑھائی ہو قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے اندھوں، کون سی بڑی ہے، نذر یا قربان گاہ جو نذر کو پاک کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کے اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو ہیکل کی قسم کھاتا ہے اس کی اور اس کے رہنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں اور ریاکاروں، خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔